سلام تعنا هبلي كمين لكم كبرات فتوات تخطاتلت زيناتات تجراي هورايزن يسعد بالنا محدشتي معبالتاتن وانا وزيناتاتن ادالينا لكم ملنام سبسكرايب لايك شير እንዳገበርኩም زيناتاتنا ክትከታተሉ ንዕድመኩም ንዓለማዊ ቁጠባን ጂኦፖለቲካን እናናገዐ ዝቐንየም ንዓዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤል ደውን ምባል ኣብ ወሳኒ ስምምዕነት ተበፂሕሎም እቲ ስምምዕነት ዝተገበረሎም ነጥብታት እንታይዮም ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና حيث مكلخال إثيوبيا عبر لعلي عطوات TDF والتهدراو سجمتي كم زوسد أفلويتم بشنخ حانت كلل استخفتوا له متقعتي كم زمكتهم سراويت مكلخال الجليس زلو بزعبازي زوز أزيناون زحزنا يرؤس قدايم سراويت تجراي تدالو تبحيلهم عزازي عطوات TDF جخونا جنرال سراويتنا عب ملو تدالو دو كبل على وكبل تزاز هيبولهم بريزيدنت سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله ويدما عيرو ناب اسرائيل تاريخاوي زخونه مبصح يكايدلهم نحمشت معلتات كصنحي استباله عدد بريزيدنت سوماليلاند اب هاجر اسرائيل تاريخاون جيوبوليتيكاوي معباله زر نيو تباهيلهم ازي عدد زلو جيوبوليتيكاوي ترجمن كلتياوي زمدناتات كلتين هاجراتن مسرت بمغبارون بزرزر كنغروكم مينا كاب تግራይ ሆራይዘን ደግምና ሰላምታና كنقربلكم نفتو نتوم زغربنا يوم كندغني نربطات بزرزر كنقربكم ينام نقطباوي عالم ناناقع زغني نعوارح زغصل كوينات أمريكان إسرائيلن دويلهم أمريكان إسرائيلن عب نايمو داتها كيادي سممعنت بزيحن كمزولوها تسميع لهم إيران رغيقة سممعنت مس أمريكا محرت قدا كمون قدب نوكلير مفناو نبرت زتقال كمزوخنا قليسا على العلواي بعال سلطان إيران رويترز أبزهاب حوريتهم نايمو داتها رغيق نايتي مس أمريكا استقبل نايمر دا مذكر كاب نوكليراوي سراح إيران كساب داق ماي مخفات مز أبو هرمزن أمريكا عبر لعلي قدا إيران كتلعل كمون زجبرتو محرتن استفلالي قدياتن شفنو خينم دحري سممعنات كلتي أمو وجناد ما عبزغوص السوسة معلتات نايمو وداتا سممعنات كزتيلو مخانو تبعال سلطان قليس علام اتي إيراناوي بعال سلطان اترقيق مذكر زو صعبو أقد دسينة دبتات زي تقال لكم زخونا قليس علام إيران دحري تسممعنات معلتون كابت صباح جميرام بو نبو نمز أبو هرمز نخلن نقداوان مراخب عالم كتخفتو انكلام أمريكا دما أبو دبات إيران زنبرام ناي حيل بحر إقداون كتل عليام ملعال إقدا أمريكا اتمذكر مستفرمة بغصبت كجمرن أبوشت إسالاسا معالتا دمام كزازمن زبل نت بزحازيم أمريكا أب ناي مودات اسم معنات كساب زبصح أب لعلي إيران زخون يخون حدوش إقدا كيت وجون تسمامي علام تحر ناي مودات اسم معنات كل إقداتات أمريكان حبرات هاجراتن أب لعلي إيران بمسرة تستسمام علو ناي جزا سلدام كل عال زبل نت بيزحازو خينم أمريكا أب لعلي إيران زنبرا قدا ندادي نسوسنا جزا كتقر في عم أزير ما تيران ندادي كتشيطن أوتوت كتركبن زخل عم حبرات منقسات أمريكا بغتاوي زور جنزب عب مونغو زباو حقرات زقبر متحبارن فاينانساوي مسمرات لقاحن حاوسم كابتيز تعاص او نبرت إيران 25 بليون دولار نمفناو تسمامي علام واشنطن مزوباوي مشاركتا بمواد نيران زخون داغم هنصت لمعاتن وطن كتداليام زيرمام ابوشت سسا معالتات مستيران كتدرادرن كتسماما عنيا زبليوم نيوكليراوي قداز مقدمه تهران نيوكليراوي اصوار كم زي تسرحن كم زي تهبت من كتسماما عن كلام نايمو داتا سممعنت كساب زغبر ايران كابتو ساخي مهبتام باتا يورانيوم مسفحفحت كالات نيوكليراوي اكلاتن بمغطاب هلو كنتات نيوكليراوي مدبات دمام كتعقبيام أمريكا إيران أب مريت إيران زعورته عزيز زهابتم يورانيم أب مزعي بزقبر كل مداوس من معنات نكت عزب كتفقد الله تسمع إيران مدب نيوكليراوي قداتم نتفتات مهبتام يورانيم عقور عزيز زهابتم يورانيم محلاو زحجز عقبابات كابت مذكر جميرو أب وشت سامعالتات كدرادرون أبناء مودات اسم معنات كإلن زبل نتبتات زحازيو رويترز كم تصبصبام أب مونغو أمريكان إيران تبصح زل اسم معنات سيعبم قطباوي من نقع ناب نبور كملس دما درو تسفاتات تنوير اللام
ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ TDF ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጦም TDF ምስ መሻርክቱ ዕጡቃት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብወገን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ መጥቃዕቲ ፈንዩ ከም ዝነበረም ሰራዊት ምክልኻል ገሊጾም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ TDF ዘለውሉ ሓይሊ ጥምረት ዕጡቃት ዝፈነዎ መጥቃዕቲ ከም ዘፍሸሎ ኣፍሊጦም እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ብምትሕባር ዕጡቃት ኣርሚ 70 ዕጡቃት ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ሰራዊት ሱዳን ዝተኸፈተ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከቡ ዕጡቃት መንግስቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈቱ ሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት ኣርሚ 70 ዕጡቃት ጉሙዝን ኣብ ክልል ዝርከቡ ሓይልታት መንግስቲ ብምትሕባር ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጾም እቶም ብጸረ መጥቃዕቲ ወቂዕናዮም ዝበሎም ዕጡቃት ጉሙዝን መሻርክቱ ሓይልታት TDFን ሰራዊት ሱዳንን ጸኒሖም ካብቲ ከባቢ ከም ዝሃደሙ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ገሊጹ ዘሎም እቶም ብጥምረት መጥቃዕቲ ክገብሩ ዝመጹ ጸረ ሰላም ሓይልታት ዝበሎም ሰራዊት ምክልኻል ካብ ኣንፈት ግዛኣት ሰማያዊ ናይል ካብ ሰሜን ሱዳን ዝተበገሱ ከም ዝኾኑ ይገልጾም በዚ ቀዲሙ ዝተጠቀሰ ኣንፈት ኣብ ማዓስከር ከተማ ጊዘን ዝርከቡ ዕጡቃት ሓርነት ህዝቢ ጉሙዝ ወይ ድማ ብሄነን ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት መንግስቲ ሰራዊት ሱዳን ብምትሕባር ኣብ ከባቢ ዶብ ቀበሌ ጊዘን ቀበሌ ወረዳ ሽሩከለም ኣሶሳ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ምግፋዕ ተግባራት ኣካይዶም ክብል ከይስዎም ሰራዊት ምክልኻል ብዝወሰደ ስጉምቲ ክጻውርዎ ብዘይ ምኽኣሎም ድማ ናብ ዝነበርዎ ቦታ ሃዲሞም ብዙሓት ቆሲሎምን ተቐቲሎምን ክብል ይገልጽ ዘሎም ኣብዚ ብ6 ሰነ 2018 ከባቢ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ዝተኻየደ ስርሒት ሓይሊ ጸላይ ካብ ሱዳን ስግር ዶብ ከጥቅዕ ምዃኑ ሰራዊት ምክልኻል ሓበሬታ በጽሕዎ ነይሩ ዝበለ እቲ ዜና ተኽሲ ድማ ከፊቶም እቶም ዕጡቃት ካብ ዝነበርዎም ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ድማ ሓይልታት ምክልኻል ድማ ዓጸፈይታዊ መልሲ ሂቦም ይብል ነቶም ናብቲ ከባቢ ዝኣተዉ ዕጡቃት ሰራዊት ጉሙዝን TDFን ሓይልታት ሱዳን ብምድምሳስ ብዙሓት ኣጽዋራት ከም ዝማረኸዩ እቲ ሰራዊት ገሊጹ ዘሎም ሓይልታት ጸጥታ ከባቢ ብዘካ እቲ ከባቢ ምሕላውን ዶብ ምቁጻርን በዝሒ ዘሎም ኣጽዋራት ክሕዙን ክእክቡን እንከሎም ማሓውር ጸጥታ ከባቢ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝበጽሕ ዕንወትን ዝተማረኹ ኣጽዋራትን ብዝርዝር ገሊጾሎም ሰራዊት ትግራይ ተዳሎ ተባሂሉ ኣዛዚ ዕጡቃት ውሓት TDF ጀነራል ማሾ በየነ ሰራዊትና ተዳሎ ክብል ኣዘሎም ዓሙታት ትግራይ ኣብ ንእክበሉን ሰራዊት ትግራይ ዘይተኸበተ መኸተ ምዛም ዓርሱ ኣብ ዘጠናኽረሉ እዋን ከም ዝርከብ ድማ ተገሊጸሎም እዚ ዝተገለጸ ስነ ስርዓት ምረቓ ኣመራርሓ ኣርሚ 22 ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ ጋዜጣዊን ከም ጸብጽበቶም ኣዛዚ ኣርሚ ኮሎኔል ገብረስላሴ በላይ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ኩናት ዶም ባሉ ሰላም ንኽሰፍን ዝነበረ ተጽቢት ብስንኪ ዕንቅጽና ፌደራል መንግስቲ ውዕል ከም ዝፈረሰ ኣዘኻኺሩ ድማ ካብ ዘሎ ሰላሕታዊ ጽንተት ንምብዳሕ ዓቕምታት መኸተል ምሕያል መንግስትና ናብ ንቡር ቦትኡ ምምላስ ኣማራጺ ኮይኑ ተረኺቡም ስሩዕ መንግስቲ ከም ዝተኣየሸ እዩ ገሊጹ እቲ ኮሎኔል ድሕዚ ሓድነትን ጥንካረን ተጋሩም ናብ ንቡር ክምለስ ጀሚሮሎ ዝበለ እቲ ኮሎኔል ከም ውጽኢቱ ኣብ ሰሙን ስርዓይ ናይ ምዝታይ ተበግሶ ንዘጣየሽናዮ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝህብ እዩ ክብል እቲ ዋና ኣዛዚ ኣርሚ 22 ገሊጸሎም እዚ ውጽኢት ሓድነትናን ቃልስናን እዩ ዝበለ እቲ ኮሎኔል ከም ተጋሩ ኣማራጺ ሰላም ጸንቂኻን ምጥቃም ከም ዝስራሕ ምስክር እዩ ክብል ተዛሪብ ይብል ጸብጻብ ጋዜጣዊን እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ዝኾነም ጀነራል ማሾ በየነ በወገንም ከም ትግራይ ህልው ኩነታት ናብ ረብሓን ምቕያር ሓይልና እንጥር ንፈሉ ግዘም ኢና ዘለና ክብል ተዛሪበሎም ሰራዊት ትግራይ ዘይተዛዘመ ዕማም መኸተ ከም ዘለዎ ብምዝኽኻር ከም ሰራዊት ኩሉ መዳው ድልውነት ከም ዘድልዮ ድማ ኣዘኻኺሮም በዚ ድማ ሰራዊት ላዕላውነት ትግራይ ንምኽባር ተመዛበሊ ናብ ቦትኡ ንምምላስን ብሓፈሻ መኸተን ምዕዋትን ዘኽሉ ዓቕምታት ኣብ ምጉልባትን ኣብ ምድላውን ከም ዝርከብ ይገሊጾም ኣካል እዚ ዝኾነ ንኣመራርሓ ኣርሚ 22 ዝተዋሃበ ስልጠና ብዓወት ከም ዝዛዘመም ስነ ስርዓት ምረቓ ከም ዝተኻየደ ድማ ይገሊጾም ሰልጠንቲ ዝረኸቡ ዓቕሚ ናብ ዝመርሕዎ ሰራዊት ንምስጋር ክሰርሑን እዩ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ኣመራርሓ ኣርሚ 22 መግለፂ ቋም ብምውፃእ ነቲ መድረኽ ዛዚሞምሎም እዚ መልእኽቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት TDF ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ሕዝቡን ተረርቲ ክስታት እዮም ዘቕርቡ ዘሎም እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ብመራሒ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ልኡኽ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን ኣብ ከተማ መቐለም ናይ መጠንቀቕታ ናይ ምሃብ ዑደት ዝተባሃለሉ ድማ ሳላ ሓድነትና ዘጠናኸርናን ሳላ ዓቕምናን ናብ ምዝራብ ነምፅኦም ኣለና ዝብል ትርጉም እዮም ብወገን ኣመራርሓ ሰራዊት TDFን መሪሕነት ህወሓትን ዝግለጽ ዘሎም بريزيدنت عرس محدار سوماليلاند عبد الرحمن محمد عبد الله نفلم اوان ناب اسرائيل عدت غيرلهم باسرائيل افلطو دحري موهاب دمام اب اسرائيل فلماي عدت سرح نمغبار تيل افيف اتيو دموقا قبابلات غيرلهم بتماسالي سوماليلاند اب تايوان حدش بيصفت قنصلا كم زخفت دمات غليصلهم اسرائيل نسوماليلاند كم هاجر افلطو كابت بعد دحر نفلم اوان عدت زغبر زلهم مراحي سوماليلاند اتي بيروز فلت بريزيدنت سومال لومي سنبت ناب تيل افيف اتلهم
ሶማሊላንድ ኣብ ደቡባዊ ምእተዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ስለ ትርከብ ብስትራቴጂካዊ ኣገዳስነታም ንብዙሓት ሃገራት ዓይኒ ዝዓርፈላ እዩ እስራኤል ንኢራን ንምምካት ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ረባሕታት ንምስጓም ንሃርጌሳ ኣፍልጦ ዝሃበት ቀዳመይቲ ሃገር እያ ኮይና ኣብ ዞባ ዝንቀሳቐሱ የመናውያን ሓይልታት ሑቲም ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕርን እውን ንእስራኤል ኣፈራሪሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናብቲ ዞባ ንምጉዓዝ ክሓስበሉ ምዃኑ ተገሊጾም ተንተንቲ እቲ ናይ ሶማሊላንድ ፕሬዚደንት ጉዕዞ ነቲ ድሮ ዘይርጉእ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝያዳ ካልእ ምዕባለ ክውስኸሉ እዮም እዚ ከምዚ እንከሎ ሶማሊላንድ ኣብ ታይዋን ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝኸፈተትሉ እዋን ዝምድናታታ ናይ ምምራጽ መሰል ኣለኒ ክትብል ገሊጻላ ሶማሊላንድ ናይ ባዕላ ዝምድና ናይ ምምራጽ መሰል ከም ዘለዋን ካብ ቤጂንግን ሞቃዲሾን ዝበጽሕዋ ጸቕጣት ጸማም ዝንሂባም ምስ ታይፒ ዘለዋ ምሕዝነት ከም እትጠናኽርያ ገሊጻ ኣብ ቀረና ኣፍሪካ ስትራቴጂካዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ እትርከብ ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ሶማልያ ናብ ኩናት ሕትት ምስኣተወት ካብ ሶማልያ ተፈልያም ውጽኢታዊ ርእሰ ምሕደራ ከምውን ተዛማዲ ሰላምን ምርግጋዕን ብምስትምቓር ትፍለጥ እያ ሶማሊላንድን ቻይና ግዛኣተይ እትብላ ታይዋንን ኣብ 2020 ኣብ ርእሰ ከተማታት ነፍሲ ወከፈን ኩለ መዳያዊ ርክባትን ንምጥንኻር ኣብያተ ጽሕፈታት ኣይሽንየን ወኪል ሶማሊላንድ ኣብ ታይዋን መሐመድ ኣዳም ጃማ ገላል እታ ደሴት ዝኾነት ታይዋን ኣዝያ ኣገዳሲት መሓዛ ሶማሊላንድ ምዃና ይገሊጾም ቤጂንግን ሞቃዲሾን ሶማሊላንድ ነዚ ዝምድናታት ክተብቅዕ ከም ዝደልያ ምዝተሓትታም ምስ መንርክብ ከም ዘለና ናይ ምምራጽ መሰል ኣለና ክትብልያ ሶማሊላንድ መሊሳ ናትና ፍሉይ መሰል እዩ ስለዚ ዝገብሩልና ጸቕጢ ዕዉታት ኣይነበሩን ዝበለ ጋላል መንግስቱ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ቻይና ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበሩ እውን ገሊጾም ምዚ ተታሒዙ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ዘቕረበሉ ሕቶውን ርእይቶ መልሲ ኣይሃበሉን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መያይዛ ሶማልያ በቲ ዝምድና ዘለዋ ቆጥዐ ንምግላጽ ፓስፖርት ታይዋን ዝሓዙ ሰባት ናብ ሶማልያ ከይኣቱ ሶማልያ ታይዋን ንሶማሊላንድ ዘይፍቃድ ዝበለቶ ዲፕሎማስያዊ ውክልና ንምእጋድ ዝገበረቶ ፈተንታት ድማ ኮሪናት እያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሶማልያ አል መሐመድ ዑመር ብዓርቢ ሮይተርስ ኣብ ዝሃበ ቃል ሶማሊላንድ ዘይትነጽፍ ክፋል ሶማልያ ኮይና ክትቕጽል እያ ነቲ ኣብ መቃዲሾ ዘሎ ሕጋዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምሕላፍ ዝግበር ዘሎም ናይ ደገ ፈተነታት ድማ ኣትሪርና ንኹንኖ ኢሎም ክሳብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ሶማሊላንድ ካብ ዝኾነ ሃገር ኣፍጦ ክትረክብ ኣይከኣለትን ጸኒሓ ግን ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ካብ ሃገር እስራኤል ሙሉእ ናጽነት ኣፍልጦ ረኺባ እዚ ሽጉምቲ ድማ ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ላዕላውነታ ኮኔልካ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተላ ገሊጻ ቻይና ብተማሳሊ ነቲ ሽጉምቲ እስራኤል ክትነጽጎን ከላም ታይዋን ድማ ብሓጎስ ኣፍልጦ ሂባቶ እያ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ታይዋን ፍራንኮይስ እውን ኣብ መኽፈቲት ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ምትሕባር ኣብ ሰፊሕ መድያት ከም ዘስፍሐ ገሊጾም ታይዋን ሶማሊላንድን ክልቲአን መብራህቲ ዲሞክራሲ ነጻነትን ልዕልነት ሕግን እየን ኢሉ ታይዋን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብቻይና ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ካብ ኣፍሪቃ ተባሂራ ንእሽቶ ኤስዋቲኒ ጥራያም ምስታ ደሴት ሙሉእ ዝምድና ዘላ ታይዋን ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ምትእሳር መሰል ከም ዘሏን ቤጂንግ ነታ ደሴት ክትሓትት ወይ ድማ ኣብ ህጉራዊ መድረኽ ክትውክላም ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብላ ትገለጽ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ዝሃበትላ መዓልቲ ኣብ ታሪኽ ሃገርና ካብ ዘለዋ ጸለማት መዓልታት ሓንቲ ኣይልዋ ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ እስራኤል ነቲ ነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ምምሕዳር ዞባ ሃርጌሳን ጸንሕ ምስሓብ ከም ዕድል ተጠቂማቶም ምህላዋ ኣይገሊጾም ቴል አቪቭ ኣብ ታሕሳስ 2025 ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባውን ኣብ ታሪኽ ሶማልያ ካብ ጸለማ መዓልታት ከም ዝቑጸሩን ይገሊጾም እቲ ፕሬዚደንት ምስ ዳውን ቲቪ ኣብ ዝገብረ ቃል ምሕተት መንግስቲ ፌደራል ምስ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ዘጋጠሙ ምስሓብ ንምፍታሕ ክልተ ኣማራጭታት ከም ዘለዎ ይገሊጾም ወይ ዘተ ወይ ድማ ሓይሊ እዮም ነይሮም ክልቲኦም ኣማራጭታት ኣብ ግምት እቲና ይመለና ኢሎም ኣብ መወዳእታ ዘተን ምትእማን መሪጽና ዝብሉ ቶም ፕሬዚደንት እቲ ግጭት ንልዕሊ 30 ዓመታት ጸንሑ እኳ እንትኾነም ኣካይዳ መንግስቲ ፌደራል ግቡእ ምዃኑ ይገሊጾም እስራኤል ኣባል ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ህጉራዊ ትካላትን ኮይና ከም እትቕጽል ዝገለጸ ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ሶማልያ ምስ እስራኤል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ወይ ድማ ወግዓዊ ምትሕባር ፈጺማም ከም ዘይነበራ ይገሊጾም እቲ ፕሬዚደንት ኣስዒቡ ህላዊ ሃገር እስራኤል ኣይንኽሕትን ግን ዝኾነ ዝምድና ይኹን ምትሕባር ይብልናን ምክንያቱም ሶማልያ እስራኤል ንህዝቢ ፍልስጤም ወይራታ ኢላ ስለ ተኣምድ ብምባል ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ንምፍታሕ እቲ እንኮ መንገዲ ብክልተ ሃገራት ዝፍታሕ ከም ዝኾነ ይገሊጾም ሎሚ ኣብ ሃገር እስራኤል ቴል አቪቭ ዝኣተወ ፕሬዚደንት ሶማሊላንድ መሐመድ ዓብደላሂ ዒሮም ኣብ እስራኤል ታሪኻዊ ውዕደት ምጅማር ስዒቡ መልእኽቲ ሓሊፈሎም ናይ መጀመርታ ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ሶማሊላንድ ኮይነ መንግስታዊ ውዕደት ዝገበርኩም ኣብ እስራኤል ኣትየለኹም ብዓርከይ ፕሬዚደንት አይሳቅ ሄርዞግ ዝተገበረለም ምውቃ ቀባብላ ድማ ኣኽብሮ ኢሉ ን35 ዓመታት ህዝቢ ሶማሊላንድ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ተጸዋርነት ዘለዎ ህዝቢ ሃኒጾም ንዓለም ሓቲትና እያ ትርእዩና ኢኹም ዘለኹም እስራኤል ቅድም ኢላ መልሲ ሂባትና ሎሚ ኣብ ጉዕዘይ ታሪኻዊ ምዕራፍ ንምጅማር ሓዱሽ ምዕራፍ ዝምድና ሶማሊላንድን እስራኤልን ከፊተለኹ ኢሎም ንህዝቢ ሶማሊላንድ ተስፋኹምን ባህጉኹምን ምሳይ ተሰኪም ኣለኹም ወለደታት ንህዝብና ናብ ዝህሞት ንምብጻሕ ተቃሊሶም ተሰዊኦም ጸኒዖም እዮም ነዚ ዕድል እዚ ኩሉ ግዜ ብረብሓ ህዝብናን ሪፐብሊክናን ተመሪሕናም ብዓርሰ እምነት ብጥበብን ብቆራጽነትን ክንጥቀመሉ ኢና ኢሎም ሎሚ ታሪኽ ይጽሓፍ ስለ ዘሎም ሶማሊላንድ ኣብ ዕርክነትን ምትሕጋዝን ሕድሕዳዊ ምክባርን ስመስረቶም ናይ ሓባር
መጻኢ ክትፈጥር ድልውቲ ኣክብልዮም ፕሬዚደንት ዒሮ ካብ ሃገረ እስራኤል መልእኽቱ ኣብ ኤክስ ዘርጊሑ ሰላም ክብራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታት ትግራይ ሆራይዘን ይስዓዝ ብልናይ መሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ንስናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም